مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من حصه ميدين بلادي التي تنقلنا واياكم هذه المره الى شركه جرافيل للسياج الاحاطه. اذا اردتم ان تتعرفوا عن كيفيه تحويل الاسلاك الفولاذيه الى سياج الاحاطه تابعونا. تعد شركة جرافيل بولاية برج بوعريريج الوحيدة في الجزائر التي تصنع سياج الإحاطة بجودة عالية وتحقق أعلى مستويات الأداء وبسعر معقول. وتتوفر الشركة على آلات تقوم بإنتاج السياج باعتماد طريقة نسج ألمانية، مما يحقق طاقة إنتاجية ونوعية عالية. السياج المعدني أو سياج الإحاطة واحد من الخيارات الأكثر شعبية لإنتاج أسوار معدنية وتثبيتها. مهمة بسيطة إلى حد ما، لكنها تتطلب الحد الأدنى من المعارف والمهارات للعمل مع المعادن. La société Grafil a été créée en 2004 et a pour siège social Bourg Bouarrich. La société est déployée sur une superficie totale d'environ 8000 m², répartie sur deux sites de production. L'un principal est siège social à Bourg Bouarrich, c'est à la zone industrielle de Bourg Bouarrich. Le deuxième site de production se trouve à Mansoura, toujours dans la ville de Bourg Bouarrich. La société en 2016 emploie 120 salariés répartis en différentes catégories socio-professionnelles et avec une capacité de transformation d'environ 4000 tonnes. وتقوم شركة جرافيل بتصنيع الألواح السلكية التي تمر عبر عدة مراحل. تكون البداية بتقويم وقص السلك المجلفن. تستعمل آلة خاصة لفأفة السلك حسب السلك المطلوب، حيث تقوم بتقويمه وقصه على الطول المحدد مسبقاً. السلام عليكم. Pour avoir une clôture comme هذه عندنا trois phases de production. Bon, عندنا la phase 1 اللي هي dressage. عندنا des bobines de fil galvanisé نجيبوهم على حساب les spécifications اللي ندومونديوهم de différents diamètres bien sûr. La bobine كيما هذه نديروها في des dévidoirs. عندنا la machine de dressage. Dresser le fil ou de couper pour avoir une pièce qui m'a dit. Voilà. Des longueurs, bien sûr, ça dépend le panneau. Bon, on a une moyenne de 4 tonnes هكذاك اللي ندريسيوها في النهار. Ça dépend les longueurs bien sûr. Bon, بعد كي فوا نوجدوا الدريساج هذا ندوزوا الدوزيام فاز اللي هي السوداج. وتتوفر الشركة على آلتين، فيما تستعمل الآلة الأولى السلك المقوم ولفافات السلك، وتستعمل الآلة الثانية السلك المقوم فقط، وتنتج في كلتا الحالتين لوحات سلكية ملحمة حسب قياسات العقد المصممة. ندوزو لا فاز 2 اللي هي السوداج. لو فيل لا سوداز هذه عندها دو بارتي، اون بارتي اوتوماتيك اون بارتي مانيوال. لا بارتي اوتوماتيك هي شارجيو لو فيل دريسي لي فيل horizontaux يشارجيوهم distribués à la machine automatique. Les fils verticaux يشارجيهم l'employé ou le machiniste. Voilà, pour avoir le panneau soudé هذا. La phase 3 اللي هي la dernière phase في l'atelier هذا اللي هو la finition. La finition كاين عندنا deux parties. Et la partie اللي هي le cisaillage. Bon, le cisaille des abous هذو اللي خارجين à fleur. Voilà, la machine هذه. وعندنا deuxième partie اللي هي le pliage. هذه نيرفير هذو. Voilà, pour avoir les nervures. وتأتي بعدها مرحلة المراقبة. في هذه المرحلة يقوم المشرفون على العمل في جرافيل بمراقبة عيوب التلحيم.
وإذا وجدت تقوم بمعالجتها معالجة خاصة في ماكينة مخصصة. La dernière phase هذه ça nous permet d'avoir un panneau كما هذا اللي يفوت الاتيلي واحد اخر. بالنسبه لنا احنا هنا يكملوا لي فاز تاعنا لي فاز دو برودكسيون تاعنا. أما فيما يخص والسياج فيصنع في آلة تلحيم بدءا من أسلاك ملففة دون أن تمر على مرحلة التقويم، مما يسمح أن تنتج على أطوال كبيرة تصل حتى 50 مترا. وهذا النوع صالح لسياج الأبعاد المتفاوتة، الطريق السيار، مساحات فلاحية، مركبات صناعية. لا يخضع عموما هذا المنتوج إلى الطلاء. رانا هنا في لاتولي سبيساليزي في السوداج رولو كي ديزيني بور اون غروند لينيير avec une matière primaire. C'est le fil galvanisé riche 3 et 3/4 de diamètre. Là on est sur la première compartiment qui est fait pour dresser le fil. Et après le dressage de fil, on a la deuxième partie, c'est l'unité de soudage. L'unité de soudage est faite par deux fils, fil horizontal et fil vertical. Cette machine est automatisée à 100%. Elle a un tableau digital qui commande toutes les opérations. Et après, avec le réglage de la machine, suivant le produit désigné, on fait le soudage avec les deux fils pour avoir un rouleau, une nappe comme ça. Et après, on a la partie, c'est la partie qui est désignée pour faire le crottage. C'est une option à notre rouleau. Cette partie, elle est faite pour faire le rouleau et calculer le nombre de mailles pour avoir la linéaire demandée. À la fin, on obtient un rouleau qui est fait de 50 mètres linéaires, désigné spécialement pour une grande linéaire, par exemple l'autoroute. Et ce produit se fabrique uniquement à graphite. L'objet principal de la société étant le développement et la fabrication de systèmes de clôture et de grillage à travers 4 axes de fabrication. L'axe principal par lequel notre société a débuté étant la fabrication de grillage de tissé. Le grillage simple tension et le système de gabionnage, décliné en caisse de gabion et en rouleau de gabion. Le deuxième axe de production étant celui du panneau cellulose léger, destiné principalement pour l'application avicole, destiné pour la fabrication de cages d'élevage avicole. Troisième axe de développement étant troisième axe de fabrication étant le système de clôture, décliné à travers la fabrication de systèmes de panneaux, systèmes de rouleaux soudés et poteaux fixation et accessoires de clôture. Voilà. وفيما يخص الأعمدة تستعمل شركة جرافيل الصفائح المعدنية المجلفنة في آلة التجنيب لصناعة الأعمدة، حيث تطوى وتثقب وتقص كأعمدة حسب ارتفاع السياج أو اللوحة التي تثبتها. Actuellement, on est sur un atelier de profilage qui contient de l'atoll noir avant galvanisation qu'on utilise dans le dividoir. Puis elle passe sur la machine de profilage qui contient 5 stations de différents pliages. Et à la fin, on obtient le piqué fini qui concerne le panneau soudé. La deuxième étape, c'est le poinçonnage.
pour qu'elle puisse lire la partie où elle doit couper le piquet. Maintenant, on rentre dans la deuxième partie de profilage. Sur la première station. C'est la première station. On commence le premier pliage. La deuxième station, on commence le deuxième pliage. La troisième station, le troisième pliage. Et la quatrième station, c'est la fin de la profileuse. Et à la fin de la profileuse, on a la fermeture du piquet. Il se coupe pour qu'il sera transmis dans des packs pour qu'il passe à la galvanisation. On peut voir ça directement. Voilà. C'est le piquet fini de la profileuse. لهنا رانا او نيفو داتولي فابريكاسيون ميكانيك في النيفو هذا نخدموا نديفلوبيو لي بياس جدد تاعنا كوم دي بياس فيكساسيون لي نوفو بروتوتيب تاع لي بيكي تاعنا الديفلوبمون تاع نوفو برودوي لي زوتي دو كوب تاع البياس فيكساسيون لي زوتي بلياج او ميم طون عند ثاني نخدموا نديروا لهنا لا بارتي دو مينتونونس كونسيرنون لي ماشين كتب عندنا دي بياس يتكسروا ولا يزي ولا هنايا نعاودو ريباريو لي بياس تاعنا نعاودو نخدموا دي بياس جدد منا نبعثوا لا مينتونونس باش يعاودوا ريباريو لي ماشين تاعنا. وفي لاتولي تاعنا هذه ثاني عندنا نوتر ماشين نوفيل ماشين تاع ديكوب بلازما نديكوبيو بها تو لي موديل تو لي فورم سبيسيفيك على حسب البزوان تاعنا. وفيما يتعلق بالأبواب والبوابات تقوم شركة جرافيل في ورشة الأبواب بقص كل أطراف الباب أو البوابة المجنبات والأسلاك اللازمة طبقاً لما يخططه مكتب الدراسات، ثم يتم جمعها مع تلحيم كل الأجزاء، وبعد عملية الطلاء توضع لوازم الحداد الخاصة لها لتصبح جاهزة. وفي آخر مرحلة بعدها يتم تغليف السياجات والأبواب ويتم نقلها إلى الزبائن. رانا هنا في لاتيلي تاع شودرونري تاع التلحيم. في النيفو هذا نديفلوبيو ونفابريكيو لي بورتاي لي بورتيون كيلكو سوا بيفوتون او بيان كوليسون او بيان اوتو بورتون. لوبجي تاعنا اننا نخدموا دي بورتاي افيك دي ديفيرونت لونغور اي اوتور سبيسيفيك. لا ماتيير بروميير تاعنا سي ماتيير سبيسيفيك افيك دي تيوب galvanisés ou des dimensions spécifiques. Le grillage, نجيبوه من الاتولي تاع فابريكاسيون دو الجرياج. بعد الدراسه تاع البورتاي اللي يجينا من عند الكليون نبداو لا ماتيير بريمير تاعنا لهنايا سولون لو بوزوان تاع الكليون تبدا قبل بلي ديمونسيون تاعنا بعد لي تيد نقطعوهم ومن بعد نعقبوا لا بارتي تاع السوداج تاع الكادر. بعد ما نقطعوا لي ديمونسيون اللي نحتاجهم نبداو نخدموا بالكادر تاعنا هو الاول. ومن بعد ما نكملوا لي كادر تاعنا نعقبوا بوزيو الكرياج يكون في لا بارتي دوزيام. كي نلحقوا لي النيفو هذا نكونوا ديجا عندنا برودوي سيمي فيني. من هنايا يخرج من لاتولي شودرونري يروح لا لين دو بانتير. هنا عندي برودوي سيمي فيني. كي يلحق لابلين دو بانتير يتسبغ ويخرج سيلون لي كولور تاع الكليون دوموندي على الكليون. من بعد يعاود يرجع لينا هنا كوم ان برودوي فيني تخصوه لي زاكسيسوار
نوليو نركبوا له لي زاكسوار في لابارتي دوزيام تاعنا من هنا. بعد ما بعثنا البرودوي تاعنا سيمي فيني لا لين دو بودراج وصبغوه وكملوه، يعاود يرجع لنا كما رانا نشوفوه في ليطا هذه. من بعد تبقى تخصنا لي زاكسسوار، نركبوا لي زاكسسوار لي بومال ولي سيرير ونعاودوا نومباليوه لهنايا ونستوكيوه باه من بعد نبعثوه للكليون. بعد ما كنا نشوفوا قبل نركبوا في لي زاكسسوار لهنايا تشوف عندنا لومبالاج تاع البرودوي تاعنا يكون هنا برودوي فيني. هذو هما لي زاكسسوار تاعنا دوت كاليتي لي سيلول ولي لهنايا لي بومال كي نشوفوهم هنايا دوت كاليتي. ومنا نقدروا نشوفوا لي ديفيرونت غام تاعنا تاع برودكسيون تاع لي بورتاي. Avec le système de clôture, donc, il y a aussi nous avons développé un système d'accès qui sont déclinés à travers les portails et portillons qui sont définis en accord avec le système de clôture, avec la gamme commerciale développée. وفي مرحلة المعالجة السطحية ترش اللوحات بمزيلي الشحوم وترش اللوحات بمادة مفسفتة ثم بماء معالج، لتأتي مرحلة التجفيف بحيث يتم إدخال اللوحات داخل الفرن. مرحلة الطلاء، يتم طلاء اللوحات السلكية بواسطة طلاء على شكل مسحوق. آخر مرحلة للطلاء وهي دخول اللوحات السلكية داخل النفق لمدة لا تقل عن 15 دقيقة تحت درجة حرارة 220 درجة مئوية لكي تحدث عملية البلمرة ثم الطهي. Les produits qui sont issus des différents ateliers de production aboutissent dans cet atelier pour subir un traitement de thermolacage. Voici le produit initial sous forme de panneau. On reçoit également des piquets et des accessoires pour subir un traitement. Donc, les produits sont accrochés sur un convoyeur. Ils vont transiter pour subir un traitement dans une autre étape. Voilà, ceci est la première étape de pré-traitement des profilés qui sont destinés au lacage. Ils rentrent dans ce tunnel. Donc le produit est dégraissé dans cette cuve. Puis il subit une phosphatation dans la seconde et enfin un rinçage dans la cuve qui est complètement au fond, la troisième cuve. Voilà, donc après le dégraissage, le phosphatage et le rinçage, les produits sont séchés dans cette étuve que voici. Voilà enfin notre produit qui est sorti du séchage, prêt à être laqué. Voilà le panneau qui a subi un pré-traitement de dégraissage, de phosphatation, de nettoyage. Il est prêt maintenant à subir l'opération de poudrage dans la cabine que voici. Vous voyez ici les pistolets qui sont à l'œuvre. Voilà. Donc, à sa sortie de la cabine de poudrage, les panneaux subissent une cuisson dans le four prévu à cet effet. Donc, après avoir subi une cuisson, voici notre charge, voici notre panneau complètement peint. Voilà. Maintenant, il va être démonté et c'est un produit fini. Le marché principal de nos sociétés Graphil étant destiné principalement pour les applications pour les marchés publics. Donc notre clientèle, généralement, c'est une clientèle professionnelle. En général, des entreprises de réalisation ayant obtenu des marchés publics dans les domaines économiques divers. Ceci dit, nous assurons aussi la fourniture de produits directement en répondant à des appels d'offres publics.
Mais notre marché reste principalement public. مرحبا بكم لهنا راكم لهنا في السيرفيس رياليزاسيون يعني الانجازات. السيرفيس هذا متخصص في 3 تام. عندنا لاسيستونس، عندنا لا كونسيبسيون، وعندنا لا رياليزاسيون دي بروجي. لي بروجي لهنا في جميع الميادين، الميادين الرياضيه، ميادين تاع النقل كما كنا نشوفوها في الاوتوروت، عندنا الميادين الصحيه والامنيه كذلك. انواع الكرياج والكلوتير مختلف الانواع ومختلف القياسات، من الحجم الصغير للحجم الكبير. السيرفيس هذا عنده متكون من اطارات وكذا مهندسين وشباب كامل يعمل في كل الميادين وكل الظروف. الانجازات اللي حققنا عده انجازات، من بينهم الانجازات المتواجده على مستوى طريق السيار، عندنا انجازات على مستوى المطارات، درنا انجازات في الفلاحه وكذا في الميادين الرياضيه، الملاعب والملاعب الجواريه. وآخر عملية في إنتاج الألواحية السلكيات تأتي عملية الترتيب والتغليف لكي تصبح جاهزة للتوزيع أو التخزين. La fabrication de graphite donc, se fait principalement à l'unité de Borbaralic pour la partie système de clôture. Les gammes complémentaires se produisent aussi à l'unité de Mansoura. Les 2 unités sont réparties sur les superficies d'environ 8000 m², dont environ 5000 couverts. L'ensemble des ateliers de production sont déclinés, sont implantés au niveau de ces sites de production. Les difficultés rencontrées par notre société, généralement la plupart des investisseurs, des investissements de production en Algérie sont à peu près les mêmes qui sont partagés par l'ensemble des opérateurs d'investissement. Surtout, la principale difficulté étant un environnement, une concurrence d'importation limite loyale. La deuxième difficulté rencontrée étant la qualité de l'accompagnement bancaire pour le financement, qui ne sont pas toujours au rendez-vous par rapport aux demandes et par rapport aux besoins exprimés par les entreprises. La troisième difficulté étant la difficulté dans la gestion des appels d'offres publics, dans les procédures publiques pour l'octroi des marchés publics. مشاهدينا الكرام، بعد التعرف على مختلف مراحل تصنيع سياج الإحاطة ننهي وإياكم عدد اليوم. نعدكم بزيارة أخرى لمصنع من مصانع الوطن. ترقبونا. سلام.